Entonces, que tenga un poquito de paciencia porque es la primera vez que he hecho la presentación en 2 idiomas a la misma vez. Normalmente tengo 2 horas distintas. Pero I'm going to start in English. My name is Christine Rudd. I'm with Rudd Disability Solutions. I'm with Rudd Disability Solutions. Today I'm going to talk about my hurricane experience with Hurricane Irma and the advocacy I had to do to get my house back in order. When Hurricane Irma hit, it destroyed my house, and so the walls had to be replaced, and so, hold on, because, but with my physical disability, it was difficult to do what I needed to do. Okay, entonces voy a hablar del apoyo que yo necesitaba, porque también tengo un hijo pequeño, y mientras tanto teníamos que todavía vivir en nuestra casa. Perdona. Okay. Siguiendo adelante. We can rebuild your home, but we cannot rebuild your life. Former Governor Rick Scott, he's Senator Scott now, is probably my favorite quote of what he used to say when it was time for hurricanes. If people have been around, that was what he said all the time. And it's very true. Houses are easy to fix and rebuild, even though it might be difficult. Lives are not. And I thought that was a quote very relevant to this presentation. Let's see. Okay. Podemos reconstruir su hogar, pero no podemos reconstruir su vida. So what if, when I bought my home, I didn't think, what if a hurricane warning came? I have a disability, and I also have a son. He was 6 years old then, so I had to figure out what to do, and we lived alone. So, si hay un aviso de huracán o un desastre, también puede ser cualquier desastre, ¿qué podemos hacer? Porque tenemos discapacidad y también tenía yo un hijo pequeño. So, living in a place independently, you have to make it fit your own needs. I have a cookbook, I talk about it too, but especially when the hurricane came, I learned how important it was that your home actually fits what you need in order to live independently. Because as soon as something gets destroyed, like a hurricane came and our home was flooded, and then immediately I had to figure out what to do because they came and they ripped up the walls. So I had to go with the flow. Entonces nuestro hogar, cuando vivimos independientes, tenemos que hacer que el hogar nos acomoda a nosotros. Y cuando no nos acomoda, cuando me pasó a mí, que tenían que destruir todas las paredes porque vino una inundación y toda esa agua que van a ver, que yo tengo retrato. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tenía que pensar yo rápido, no tenía plan, que fue parte de la razón por la cual que hice esta presentación. Pero tenía que ir con los demás hasta que podían reconstruir mi casa. So, real life advocacy, we're all here to talk about advocacy. And there is a process in advocacy that a person has to follow. Always very important. And we talk about being good advocates or self-advocates and talking about our needs effectively. So I had to use that process when this happened to me. And part of that advocacy was me staying up to date as far as how fast my home was being reconstructed, basically. Entonces, en el apoyo de la realidad, de la vida real, porque uno lo habla, pero entonces no necesariamente lo puede pasar hasta que le pase a usted. La casa se me destruyó. Tenía yo que seguir el proceso, aprender rápido, porque uno no tiene mucho tiempo.
tienen que arreglar su casa, pero no podía yo temer en pedir ayuda o preguntar cuál era el proceso normal o que siguen, porque cada organización tiene sus procesos que hacen para apoyar a una persona siendo discapacitado o no siendo discapacitado. Y una de las cosas de apoyo es que tenemos que seguir ese proceso. Y mantener también al día lo que está pasando. Eso es importante porque si uno no se mantenga al día, que puede pasar es que se pueden olvidar de usted, entonces toma más tiempo de que lo que se necesita en realidad tomar. Uno tiene que estar pendiente, llamando, aunque a veces se frustran, a veces se cansan, tienen que hacerlo. Entonces, passing the time. So passing the time, these are things you're going to need before hurricane hits. In my YouTube channel and everything that I've talked to people about before when I've done this presentation today, be prepared before the hurricane hits. So have non-perishable canned items, water, batteries, all those things that they talk about to us in the news, when it's sales tax holiday, all of those things. You're also going to want disability-related supplies. What are those things? For me, stuff for my cane or inner tube for my manual wheelchair. Have those things available. Somebody passed by my table today and said, what about medications? Each county does things differently when it comes to emergency management. So talk to that county and see what is the process available as far as medications. Also and I talk about this a little later on, but talk to your providers, your medical, healthcare, doctors, and all those people and see how they can help in an emergency, but don't wait until that emergency is already here. For kids, because I have a 9-year-old, so have games, books, and things that are going to keep him occupied or them occupied. Remember, you're not always going to have electronics until the electricity comes back. Nobody thinks about that because they're not thinking, and then they don't have the electricity, and then what do? And then the other thing is to always follow emergency management curfew and their rules and regulations. Entonces, en español, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener alimentos en lata, tenemos que tener agua y pilas y las provisiones relacionadas a los incapacitados, los medicamentos para los niños, juegos y libros, rompecabezas, cosas que no son electrónicos porque no siempre tenemos la electricidad una vez que ya la temporada, el huracán, lo que sea, porque estamos hablando de desastres, no siempre tenemos electricidad en esos momentos. Mientras tanto tenemos que tener los niños ocupados para que no se desesperen, no saben lo que están pasando. Y para la gente incapacitada tenemos que tener los medicamentos, tenemos que tener oxígeno, tenemos que tener cosas extra y también las mascarillas que ahora con este virus lo tenemos que tener para estar seguros en lo que estamos haciendo. So more things, blankets, again, canned food, flashlights, games and books, all things that not necessarily the electronics of the world are going to fill. You got to go back to old time of entertaining yourselves. Otra vez en español, las sábanas, comidas enlatadas, libros y rompecabezas, cosas que no estamos pensando ahora, porque siempre estamos ocupados con los electrónicos, siempre el teléfono, siempre lo que sea, el iPad, no tenemos esas cosas. Tenemos que ir atrás para un tiempo donde no tenemos tanto electrónico. So how does advocacy relate to this situation? Well, in this situation, again, I had to follow the process and not be afraid and work as a team. Advocacy is also working as a team with professionals, whatever that is.
You know, in advocacy, on a side note, advocacy is not always getting exactly what I want. It's getting a compromise, but getting what works for you. So following that process, and again, staying up to date, because if you don't, they may forget about you, and then frustration again is going to set in. Otra vez en español, ¿cómo el apoyo está relacionado a esta situación? Siguiendo el proceso y no temer, porque tantos tiempos tenemos miedo, yo no quiero molestar, están ocupados, pero si no hacemos esas cosas, se olviden, se olviden de nosotros, pero tenemos que acordarnos que son nuestro equipo que nos está ayudando. No es siempre es lo que yo quiero, el apoyo no es siempre solamente lo que yo quiero, es ir y tratar de llegar a un acuerdo, no solamente lo que yo quiero, lo que la otra persona quiere. A veces es un acuerdo de algo separado que llega a lo que necesitamos, y tenemos siempre que acordarnos en eso. Y otra vez, quedarnos en día, porque si no, la gente no quiere hacerlo, pero a veces se olviden y entonces se frustran y ya toma más tiempo de lo que tiene que tomar. So using my advocacy skills, so keeping documents in safe places. An amazing thing is Ziploc bags, large gallon Ziploc bags, because if things get wet and you have it in that Ziploc bag, it's so much easier to keep it safe. Ask how long these things are going to take. So have a good idea of how long it should take in case it's not. Again, I'm going to ask, I'm going to talk to those people. I'm going to make sure they remember me, because I don't want to get forgotten, and again, take so much time and follow up. Otra vez, manteniendo los documentos en un sitio seguro, usando una bolsa Ziploc. Es bien importante. ¿Cuánto tiempo va a tomar a completar los trabajos para que yo tenga una idea buena? Y tenerse en comunicación para que no se olviden de usted. Es tan importante. No es que tenemos o queremos molestar, es que necesitamos una ayuda y tenemos el derecho de pedirla. So some hurricane statistics. So Irma was in 2017, and it was the strongest hurricane in the Atlantic. Maria was the worst natural disaster to affect Puerto Rico. And Michael, Category 5, it was the first Category 5 on record to impact the Panhandle. Ahora aquí están algunas estadísticas de huracanes, y no leo tanto, pero Michael era un categoría 5 y impactó al Panhandle bien fuerte. María fue un desastre que le impactó a Puerto Rico, las Dominicas y las Vírgenes. So your insurance company, so many people are afraid of homeowners insurances. And really, I was afraid too. I didn't know what to think. I thought they were going to really not do a good job in helping me, but they did. You got to use them. That's what they're there for, a resource. You work with them again as a team. Advocacy is all about having a team. Asking for referrals, because that's also part of advocacy. And knowing that they're really there to help. They're not there to not help you. And the reason I put this slide up was because you see all of these predatory commercials about insurance company, but they're not all terrible. Entonces su seguro tiene que usarlo como un recurso. Están ahí para ayudarle. Siempre tienen miedo la gente del seguro, de la casa. Hay muchos anuncios en la televisión que le ponen como gente mala, como gente que no te quieren ayudar o que te van a robar, y no es así. Yo, cuando eso me pasó con Irma, yo tenía miedo porque yo estaba pagando mi seguro, pero todavía tenía miedo. No quería pedir ayuda, pero están ahí para ayudar.
Eso porque usted pague lo que usted paga y puede usarlo, pedir referidos, pedir recursos, ellos están ahí para ayudar. So assignment of benefits, try to avoid it at all costs. And the reason that this slide came up was because I ended up having to have my roof redone. But really you should only sign work authorization because the policy holder, you can really get into some troubles having assignment of benefits and liens and nasty things put on your house you don't really need to have. Entonces, asignación de beneficio, a veces hablan otra vez en esos anuncios en la televisión de esas cosas. Eso tiene que tratar de evitarlo a todas las maneras. Tiene que firmar para solamente autorización de trabajo, porque es su casa y si usted firme una asignación de beneficio, pueden hacer cosas a su casa financiera que le pone en situaciones malas y no es una cosa buena ni por ningún lado. So special needs shelter. So I actually got a question about this earlier. And so in all of the hurricanes, I've been here 25 years, and all the hurricanes I've been in, try to visit them early. They may provide transportation. They're only a last resort, but they're only temporary. And then I just found out some interesting things about them, that they're really not, people expect a lot more from them what they really are there to provide. Entonces, refugios para necesidades especiales. Tiene que tratar de visitarlo anteriormente en el paquete que yo se lo digo en un momento en inglés. En el paquete yo le dejé una de las aplicaciones para un refugio. Tiene que hacer todo eso temprano, porque si uno no se prepare temprano y está, para la gente en español, está ahí en español. Si no se prepare temprano, no le hay espacio. ¿Qué sucede? Que está ahí como un recurso final, no está ahí para estar ahí mucho tiempo tampoco. Y tienes que entender que a veces le pueden ofrecer transporte, a veces no, pero tiene que comunicarse otra vez. Aquí está la comunicación esa que no queremos molestar, pero tenemos que comunicar temprano con ellos y decirles que posiblemente voy a necesitar esa información. And I'm going to go back because I haven't done this English-Spanish thing. What I said in Spanish, which I missed in English earlier, was in the packet I left a special needs shelter application. And so get to them early, communicate with them early. If you get it ready early, then they're able to help you. There's space available. Sometimes is available, sometimes isn't, but communication is a part of advocacy that we're so afraid of that we really don't need to be afraid of. Siguiendo para adelante. So one of the things I learned about a special needs shelter when I was doing this, the preparation originally for this presentation years ago, was just because you have a disability doesn't mean you are going to be able to go to a special needs shelter. I kind of found that funny, that you know, so some people with disabilities can be places safely without having to go to special needs. So just because I have a disability doesn't mean that I really have to go. I need to, again, communicate. There goes that communication. If not, where can I stay? I can stay with friends or family. I can do like what I did. Well, I didn't do it that year, but what I have done in the past after Irma, which was see if my home was a safe structure. I didn't stay in my home that time, not because of me, because of my son. I didn't want him to be afraid. And then if not, stay somewhere outside the evacuation area. So refugios especiales, para necesidades especiales, perdóname. Cuando yo hice la primera presentación y estaba haciendo la preparación, yo no sabía que no, porque tenemos impedimentos no significa
que vamos a calificar para un refugio de necesidades especiales. Tenemos que ver, y yo lo pongo ahí, tenemos que hacer y ver sobre nuestro hogar, si es un sitio seguro. Yo me fui de mi casa, que le voy a enseñar retrato, pero yo me fui de mi casa por mi hijo. Yo no quería que él se asustara cuando el huracán pasara, entonces yo me fui para otro sitio, pero hay otros sitios que podemos ir fuera de la zona de evacuación y podemos estar con amigos o familiares también. So, what if a special needs shelter isn't for me? Kind of like my situation. It really, I mean, I could go, I guess, but have a backup plan. Oh, it goes back to that advocacy. I'm so into having plans. We've lived alone for a long time, and then options for shelter or leaving the area, which I talk about in the previous slide. Entonces, ¿qué pasa cuando esto me funciona? And this lets me go forward because now it's having technical issues. Is my technical person? All right, good. Hang on. Yeah. Okay, sorry about that. That's too many forward. I'm sorry. Can we go back, please? One more, I think. Okay, from there we can go one forward. Now let me see if it'll work if I bring it forward. Hold on, let me see. Now see, it's not letting me. The battery maybe died? It's not letting me. Okay. So I'll go with the Spanish for a minute. Entonces, ¿qué pasa si necesitamos alternativas para refugio de necesidades especiales? Tener otros planes para cuando uno se apoya, si está buscando ayuda o si no está buscando ayuda y si está haciendo apoyo para sí mismo. So you just tell me when to go next. Yeah, that's fine. I can do that too. Tenemos que tener planes en mente, siempre prepararse, tener alternativas para refugio y evacuar el lugar. Go ahead and go forward, please. So natural supports. I think natural supports are one of the best kept secrets for people with disabilities. We don't know what they are. We're afraid to use them. Natural supports are really easy, and there are those resources already available in our social circle or in the community. Next slide, please. Entonces, las ayudas orgánicas, nadie lo utiliza tanto como deben utilizarlo y están ahí alrededor sin problema porque son su familia, son la comunidad, son amigos y son el círculo social que tienen en la comunidad. Go ahead and go forward, please. So examples of natural support, so family members, neighbors, friends, you know, internet resources, grocery shopping and banking. After my home got destroyed, I learned about Uber and DoorDash and Uber Eats and all this stuff that was there at my fingertips I didn't know. And so other things are community groups or religious organizations. Please go forward one. Entonces, ejemplos de ayuda orgánica son la familia, son los vecinos, son servicios del internet. Hay compra ahora que usted puede ir a comprar, hacer su compra y se lo llevan a la casa. O cuando me destruyeron la casa, yo no podía cocinar porque la cocina se me destruyó, tenía que sacar todo. Y usé Uber Eats para buscar comida porque tampoco podía ni cocinar. Y organizaciones religiosas y grupos comunitarios. Go ahead and go forward, please. So thinking outside the box, again, that's something we have to use in advocacy. But, you know, I'm kind of here to tell you, well, I am here to tell you, you need to think about that now because as scary as it might be, it's better to be prepared
as much as possible. So you got to think about the aftermath of a hurricane or a natural disaster. You have to think about the cooking process, and then other related damage, and then returning to your home, because what happened to us was the kitchen, they had to tear it out, the walls were gone, and we actually had to go and live in a hotel before we were able to come back. And then, like I was saying, even when we came back, we didn't have a kitchen for months. Please go forward. Entonces tenemos que pensar en el momento, y le puse ahí en el momento, pero lo tenemos que hacer ahora, pensarlo ahora, para no desesperarnos. Tienes que pensar después del huracán, cómo se cocina, cómo se come, perdóname, y los otros daños que van a estar causados, porque lo que nos pasó a nosotros fue que la casa se destruyó, tuvieron que sacar la cocina por completo, el fregadero, tenían que sacar todo. Tuvimos que ir a un hotel a vivir 2 o 3 días, tenía que buscar otros recursos, no solamente para eso, pero entonces cuando regresamos para la casa, entonces tenía que todavía buscar cómo tener comida ahí para mi hijo. Y entonces él regresó a la casa. Please go forward. So the decision to evacuate, you don't want to leave your home. It's so difficult, but do you feel safe there? And you have to be honest about it with yourself, because the only person who's going to affect is you and your family. So do you feel safe enough to be there? Do you have a community or neighbors you can go and stay with? Or, after the hurricane, then you find out about things like whole house generators, which I didn't know about, and now I see the commercial for it all the time. I mean, it's a little bit expensive, but it's an option. Please go forward. Entonces, la decisión de evacuar, tienes que pensar honestamente, porque cuando ese desastre pasa, lo único que van a estar afectados son usted y su familia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Está la casa segura? Yo me siento seguro otra vez. Yo me fui, no por mí, por mi hijo. Y coordinación con los vecinos, que si ellos le pueden ayudar o darle la mano, entonces sí, puede quizá ir a quedarse con ellos. Entonces, o la gente que pueden también ir para tu casa. O después que todo eso me pasó, entonces supe de generadores que son para totalmente la casa. Uno lo pone ahí. Ahora veo el anuncio a cada rato. Antes no sabía. Next slide, please. So service animals, if we're talking about disability-related things, what are the things, I know what I need to have for myself, because we see it all the time when it's tax-free, and we can find, and in a little bit I give you resources, but we can find resources for us. What do the service animals need? They need food, they need their ID tags and immunization, a leash or a muzzle, the carrier, and a photo of your pet. And I was doing this the other day, my son said, why do you need a photo? Well, in case your pet gets lost. Go forward, please. Entonces, los animales de servicio siempre nos dicen en la noticia o en anuncios qué necesitamos para nuestra persona, pero no nos dicen qué necesitamos para los animales que nos ayudan, los de servicio. Necesitan la comida, necesitan identificación, la correa, el transporte chiquito, si es un animal chiquito, y un foto. Y yo le dije, cuando estaba preparando los otros días para hacer esto otra vez, mi hijo me pregunta, ¿por qué uno necesita un foto del mascota? Y yo le dije, bueno, por si acaso que se pierde, tienen que saber cómo aparece el mascota. Y me dio eso una idea buena. Can you please go forward? Have a plan. I've said this today. I've said it at my table. Have a plan. I'm big at having plans. So plan before hurricane season, because once the news tells you it's hurricane, it's a hurricane's coming, people are at Publix, emptying out shelves and stuff. So have a plan. Talk to your friends and family. Talk to healthcare providers about medication.
talk to the pharmacy and see what you need. And make sure you have an updated list of important contacts or emergency contacts. Please go forward. Tener un plan. Estoy diciendo, yo he dicho esto anteriormente en la mesa que es donde estoy y también se lo digo hoy. Se lo repito porque es tan importante tener un plan anteriormente, porque si vas a esperar hasta la noticia te dice hay un aviso de huracán, ya en Publix ya se fue el agua, ya todo está, ya todo el mundo compró todo, ya es tarde. Entonces comuníquese con su familia y sus amigos, hablen con los proveedores de salud, hable con la farmacia, porque alguien me preguntó más temprano hoy de la farmacia, y tener una lista de contactos al día, de contactos de emergencia y de contactos importantes. Go ahead, please. Disability related supplies. So these are just some things that other people aren't going to come out and tell you about on that list. They're going to talk to you about manual wheelchairs, extra inner tubes, tires, flameless candles for people who are on oxygen. Hi. For people who are on oxygen, flameless candles. Have all those things. Pen and paper. So those are all important things. Thank you. Provisiones del impedido, porque siempre tenemos la lista. There's stuff up here. You can pick up, please. Siempre tenemos la lista de cosas que necesitamos, pero no tienen la lista para gente impedida. Entonces yo le puse esta lista de cosas que yo podía pensar: sillas de ruedas, manuales, tubos internos porque uno necesita, bombas de llanta, velas sin fuego real, y pluma y papel. Go ahead and go forward, please. So again, completing the decision, because it's such a big deal. Do the self-assessment. Be honest with yourself. Talk to home health care agency people if you receive those services, because they may also have ways that can help you be safe. And I mentioned it earlier, some of the shelters have transportation to the shelter, to alternative housing. And again, I'm going to say, don't wait till the last minute to do anything, because it gets very tedious. Entonces, decisión de evacuar el hogar. Examen otra vez de las necesidades. Vamos a ser honestos, porque siempre lo que pasa después afecta a la familia, como yo dije antes ya. Consideración para servicio. La gente que recibe servicio de agencias de ayuda personal, porque a veces ellos tienen planes extra que le puede aumentar lo que usted pueda hacer. Transporte, porque a veces hay transporte para el refugio, pero otra vez tenemos que preguntar. Y no espere hasta el último minuto a hacer estos planes, porque al último minuto todo el mundo está apurado y todas las cosas se llenan rápido. Go ahead and please go forward. And so the aftermath of Irma in pictures. Go ahead. Después de huracán Irma, eso es lo que me pasó. Go ahead. So there's my son helping, because he went outside and they were making him do some hard manual labor. Go forward, please. Mi ayudante chiquito reparando en la casa y donde estábamos. Go ahead and go forward, please. That was our house, and the reason I had that picture is if you can see on the right-hand side, all that water was coming out. When we came home, that water was just gushing out of those two doors. And the person that brought us home said to me, you may not want to go inside, because I don't know that you're going to be able to get in there. Please go forward. Eso fue, si usted está viendo en la esquina derecha, toda la agua que le estaba saliendo de mi casa, que cuando nos parqueamos, me dijeron que quizás no quería yo entrar porque no iba a poder entrar. Go ahead and go forward, please. So that's about, 3 feet of water. If you could see, the ceiling fan was reflecting on the floor. It was terrible. And those towels back there were trying to stop the water from going back into our bedrooms. Go ahead and go forward, please. Ahí está el agua, que en la reflexión del abanico está ahí.
Y también puede ver las toallas que estaban tratando de parar el agua de llegar a los cuartos. Go ahead and go forward, please. So there I was talking about we had no walls. We had no walls, probably about up that high. Yeah, it was not fun. It was difficult. Go ahead and go forward, please. Ahí están las paredes que yo estaba diciendo que me cortaron las paredes. Estaban así por toda la casa. Y no fue una cosa fácil porque cuando uno no tiene paredes no sabe cómo difícil va a ser poder moverse por la casa. Go ahead and go forward, please. So again, think outside the box. I mean, some of these things are repetitious, but they're so important to think about the aftermath and cooking and other related things that you're going to have to do. And then the plan, because when we got home, I wasn't waiting to see that. We'd gone somewhere else to be safe, and I was not waiting for that. Go ahead and go forward, please. Otra vez, lo que pasó, la tragedia de lo que pasó a la casa, gracias a Dios, nada nos pasó a nosotros, pero tenía que estar pendiente de lo que estaba pasando en la casa, como cocinar, otros daños que yo no esperaba toda esa agua, esperando que yo ni pude entrar a mi casa esa noche. Buscamos un sitio donde podían sacar esa agua de ahí. Porque yo ni pude entrar. Go ahead and go forward, please. So, and then outside sources, to meet the needs during your recovery. None of these things, unfortunately, especially something that large, is going to be overnight. You have to have patience. So the internet resources that I mentioned earlier, and then hotel partnerships, because luckily we got a hotel room fairly quickly, but we had to stay there a while. And then sometimes you need to think about airline accommodations, because if you have family that live somewhere else, if you have the ability to go, that might be a good idea. Again, beforehand. Go ahead and go forward, please. Entonces, recursos de afuera que ayuda durante la recuperación. Nunca una situación así que es tan grande, eso no va a ser rápido. Tienes que tener paciencia, aunque es difícil. Tienes que tener paciencia. Tienes que buscar los recursos del internet, que yo no sabía mucho, y también las asociaciones de hotel, porque enseguida tuve que buscar un hotel donde quedar, y también puedes pensar y buscar en los aerolíneas anteriormente, para quizás poder ir donde unos familiares que no están otra vez fuera de la zona, o que están fuera de la zona. Go ahead and go forward, please. So in all of this, in retrospect, I'm more informed about how to kind of deal with hurricanes and when they get closer to Florida. I'm not so scared about using the insurance because everybody is so afraid about using their insurance. I feel more empowered because I have a plan. I mean, that's so important. And then because I know my options and I can sit up here and do this and I can go home and feel comfortable and I know my options, I feel more at ease even when I hear on the news that a hurricane is coming. And then luckily, because I've gone through this before, I already have a team assembled, because again, when you're doing advocacy, any sort of advocacy, you really need to have some sort of team assembled beforehand. Go ahead, please. Entonces, después de pensar todo eso, ahora me siento más informada, estoy más segura de lo que tengo que hacer, el equipo está alrededor mío, no es tan difícil, no me va a tomar tanto tiempo, si Dios quiera que eso no me pase otra vez, pero si me pase otra vez, ya yo tengo idea, ya todo está en sitio, me siento más segura porque ya yo sé las opciones que están por ahí y me puedo quedar en mi casa tranquila. Go ahead, please. And then after all that, they were able to fix the house, even though it was a couple months later, but that was our Christmas that year, very little Christmas, but we were able to celebrate the holiday. Go ahead, go forward, please. Después de todo eso, podíamos celebrar la Navidad, aunque la casa estaba casi destruida, todo eso, porque me tomó unos meses que arreglara mi casa, pero todavía celebramos en Navidad. Go ahead and go forward, please. And so here are some of these resources. If you need them, my email is in the packet. I will send them to you. But these are some resources. Go ahead and go forward, please. And there they are. Ahí están los recursos. Si los necesita,
no se apure, que me puede mandar un correo electrónico y se lo envío rápido. But those are the hurricane resources. Go forward, please. And then again, be prepared. I mean, be prepared. Have that plan. Don't be afraid to think of other things that you may not have thought of, and don't wait till the last minute. Go ahead, please. Entonces, prepárese. Yo no estoy, me siento como si estoy diciendo la misma cosa, pero está importante. Prepárese, tener un plan, pensar fuera del contexto y no espere hasta el último minuto porque hay ayuda y están ahí esperando anteriormente. No es siempre cuando está pasando el desastre. Go ahead, please. And so, thank you. Do you have any questions? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, si me manda un email porque está en la tarjeta mía, yo se lo escribo. ¿Ok? Dime otra vez. No, eso no está en el, fíjate. Sí, me manda un email y yo te pongo en comunicación con ellos. Porque yo sé, eso es la otra cosa, que después, esta es la tercera vez. Yo he hecho esto 2 veces y esta es la tercera vez. Con lo que yo aprendí fue que todos los condados son diferentes, son distintos, pero si me manda un email o si me llama porque la tarjeta tiene mi número de teléfono, yo le pongo en comunicación. I just want to repeat what she asked me in English. So she's saying that she needs resources for Miami-Dade, and every county is different. So utilize my phone number, my email. I will get people, whatever county they're from. I have Orange County there because that's the one that sent me the application. But the more I do these, the more emergency management is getting interested in me doing them because then they don't have to come out and do them. And so I will get people in touch with the necessary emergency management people. Most counties in Florida have a hurricane preparedness department office. They do, and they do. They do, and a lot of them don't come out. Well, a lot of them are not coming out now because of the pandemic. However, I did this 3 years ago now here, and it was the same thing. When I did the research to do this, they were like, "Are you kidding me?" So I'm happy to come and do it and be a resource, and some of them know me now because they know I do this, so it's okay. Lo que yo dije fue que hace unos años que cuando yo empecé a hacer esto, aunque hay condados que lo hacen, no muchos lo hacen para gente impedida desagradablemente. Entonces ahora me conocen mejor porque al principio cuando lo hice hace 3 años, me enviaron toda esa información, la misma información que tengo ahora para ustedes, aunque me enviaron más este año, porque dijeron, gracias a Dios que usted está ahí haciendo eso, porque la población impedida no estamos tanto en comunicación con ellos y tenemos que hacer. So, yo lo hago porque yo lo quiero hacer, pero yo lo hago también como un servicio para las 2 comunidades. So I do it because I want to do it, but then it ends up being a partnership because now emergency management in certain counties know I do it. So, are there any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Yo pasé, no me acuerdo cuál fue. Yo tenía, porque ella murió el año pasado, pero tenía una hermana en silla de ruedas que había que cambiar pampers y yo dije, probablemente si voy a un refugio para personas especiales no va a haber ese espacio físico para yo cambiarla o inclusive un lugar donde transferirla de la silla a una cama o algo para hacerlo, nos quedamos en la casa. Lo que sí me ayudó fue tener velas, tener un barbecue que tenía una, ¿cómo se llama eso? Una hornilla, Right. porque hacía desayuno, hacía café. No teníamos muchas cosas para entretenernos y ella le encantaba ver televisión y no fue fácil porque le daba mucho miedo, no le gustaba la oscuridad, el calor, Right. pero sobrevivimos
Y eso es lo que pasa, que a veces uno está pensando, tengo que cambiar, tengo esta persona que estoy encargada de ella, tengo que cambiar de pamper o tengo que cambiar esto. A veces no tienen espacio, o sí tienen espacio, porque otra vez, cuando yo estaba haciendo para esta presentación los intentos de buscar la información, y mientras tanto que yo he escuchado y he hablado con gente que pasaron Hurricane Michael, hay sitios que tú tienes que comunicar temprano. Y no es que no quieren ayudar, es que si no saben las necesidades que la gente tiene, entonces no pueden acomodar. Exacto. La gente impedida a veces se enojan con las autoridades y no deben de tratar de hablar, comunicarse lo mejor que pueden con esas personas, porque sí quieren ayudar. Es como en este año, yo llamé y yo le dije a un condado, yo estoy haciendo esto y esto y esto. Y por un momento empezó a decirme algo y yo le dije, ¿por qué? Si yo le estoy ayudando a una comunidad más grande. Entonces entendió y se puso, entonces estaba enviándome cosas. So, tienes que pensar y preparar otra vez temprano. So, I just want to say it in English. You know, we have people that we're taking care of, or we have people who have special needs, whether we're changing or helping them toilet needs or whatever the case may be. We need to really communicate with emergency management. They're there to help. If we don't communicate with them, then they're not going to know we're there. And in doing the research for this, the first time I did it, but especially now because people have gone through Hurricane Michael, what I found out was that there were individuals that got really upset because they didn't have what they needed when Hurricane Michael hit. Okay, Hurricane Michael wasn't supposed to be what it was, but if we don't reach out to those authorities or those community leaders and let them know these are our needs, we are here, we need this help, they're there to help, really they are. But again, if we tell them at the last minute, okay, here I am, now do something, you know, it puts them in a bad position as well. So, ¿hay alguna otra pregunta? Anything else? Oh, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Yo tengo un paquete de información. Puede pasar por la mesa o hacerme alguna pregunta por email, lo que ustedes quieran. No se preocupe. Muchas gracias por pasar. So thank you so much for coming. And if you need anything else, please email or pass by my table. Thank you so very much.